बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने जिस निसाबी सबक का जायज़ा लेने जा रहे हैं, उस सबक का उन्वान है दोस्ती का फल। और इसके मुसन्निफ़ या मुतरज्जम कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो शफ़ी अकील हैं, क्योंकि शफ़ी अकील ने इसका तर्जुमा किया है और बुनियादी तौर पर ये एक लोक दास्तान है। शफ़ी अकील एक अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, मुतरज्जिम हैं और उनका सबसे बड़ा कारनामा ये कि उन्होंने लोक दास्तानों का आसान ज़बान में बामुहावरा तर्जमा किया है। इस सबक की सिन्फ़ लोक दास्तान है। लोक दास्तान सीना बसीना मुंतकिल होने वाली कहानियों को कहा जाता है। जब पुराने ज़माने में लोग चौपाल में बैठ के अपने बुज़ुर्गों से सुनी हुई रिवायात एक दूसरे को सुनाया करते थे। लोक दास्तान के ज़रिए ही किसी कौम के अकायद या कोई सबक तसव्वुराती किरदारों के ज़रिए दिया जाता था। लोक दास्तान के किरदार सही हों ये ज़रूरी नहीं। इस सबक में भी मुसन्निफ़ ने तसव्वुराती किरदार जो हैं वो अपनाए हैं और परिंदों की कहानी के ज़रिए हमें एक नसीहत की है और वो नसीहत ये है कि तमाम मखलूक का एक दूसरे पे इन्हसार है। और इस लोक दास्तान के ज़रिए मुसन्निफ़ ने दोस्ती की अहमियत को वाज़ेह किया है। मुसन्निफ़ इसमें जायज़ा ले रहे हैं कि किसी जंगल में कबूतर और कबूतरी रहा करते थे और वो अमन और चैन की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। और जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे हर वक्त फ़िक्र रहती थी कि कोई जानवर उनके अंडों को नुकसान ना पहुंचा दे। अब यहाँ पे जो उसने हमें माँ की ममता, कबूतरी की दूर अंदेशी, ये तमाम चीज़ें मुसन्निफ़ ने वाज़ेह की हैं और फिर वो कबूतर को मशवरा देती है कि किसी परिंदे से दोस्ती कायम कर ली जाए, क्योंकि अकेला जानदार दुनिया में किसी काम का नहीं। अब कबूतर जो है वो ये सोचता है कि यहाँ हमारी बिरादरी का परिंदा नहीं, गिद्ध का ज़िक्र किया गया। गिद्ध वो परिंदा है जो कि मुर्तार जानवरों को खाता है। तो कबूतर उससे कहता है कि उनका और हमारा मेल मुश्किल है, लेकिन कबूतरी उससे कहती है कि बुरे वक्त में कोई तो साथी होना चाहिए। लिहाजा कबूतर हिचकिचाते हुए गिद्धों के जोड़े से दोस्ती कायम कर लेता है। इसके बाद गिद्ध कबूतर को मज़ीद मशवरा देते हैं कि अगर सांप जो करीबी दरख्त की खो में रहता है उससे दोस्ती कर ली जाए तो हम महफूज हो जाएंगे। लिहाजा तीनों में जो दोस्ती कायम होती है, कबूतर, गिद्ध और सांप में जो कदर मुश्तरक है वो दोस्ती है। वक्त गुजरता गया, कबूतर और कबूतरी मुतमईन हो गए। अब अंडों से उनके नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए थे और वो उनकी देखभाल में मगन थे कि शिकारी अचानक जंगल में आ निकला और उसने जब सारा दिन शिकार की तलाश में गुजारा और नाकाम रहा तो वो उस दरख्त के करीब आया जहाँ कबूतर और कबूतरी का घोंसला था और उनके बच्चे थे। शिकारी ने चाहा कि वो उनके बच्चों को निकाल के ले जाए, जिस पे कबूतर ने कहा कि मैं फ़ौरन अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाता हूँ। चूँकि शाम हो चुकी थी और शिकारी ने दरख्त पे चढ़ने के लिए, उनका घोंसला तलाश करने के लिए आग का अलाव रोशन किया था। और कबूतरी उसे मना करते हुए कहती है कि पहले हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। तो यहाँ हमें ये सबक भी मिलता है कि जब कोई इंसान अपनी मदद आप ना करना चाहे तो दूसरा भी उसकी मदद नहीं करता। इसके बाद कबूतर और कबूतरी दरिया जो करीबी बह रहा था वहाँ गए और अपने परों में पानी लाके उस पे छिड़कना शुरू किया आग पे। याद रखें कि ये एक तसव्वुराती और फ़र्ज़ी कहानी है,
کیونکہ پرندے کے پر اگر بہت زیادہ بھیگ جائیں تو وہ اتنی روانی سے نہیں اڑ سکتا۔ جب شکاری نے موٹی لکڑیوں کو جمع کر کے آگ جلائی تو اب یہ کبوتر اور کبوتری کے بس کی بات نہ تھی۔ انہوں نے اپنے گدھ دوستوں کو مدد کے لیے بلایا اور گدھ بغیر ہچکچائے، بغیر ایک لمحے کی دیر کیے ان کی مدد کو آ پہنچے اور اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر کے آگ بجھا دی۔ اب یہاں شکاری کا کردار خطرے کی علامت ہے۔ شکاری نے یہ سوچا کہ رات بہت ہو چکی ہے، رات یہیں بسر کر لوں اور صبح کی روشنی میں وہ بچے نکال کر لے جاؤں گا۔ اب مادہ گدھ نے کبوتر اور کبوتری کو اور گدھوں کے جوڑے نے مشورہ دیا کہ سانپ کی مدد ہی تمہارے بچوں کو شکاری سے بچا سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اب سانپ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور اس کے پاس پہنچے، جس پہ سانپ نے انہیں اپنی مدد کا یقین دلایا۔ کبوتر اور کبوتری ساری رات درخت پہ بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ صبح جب شکاری نے آنکھیں ملتے ہوئے درخت پہ چڑھنے کا سوچا تو وہ حواس باختہ رہ گیا۔ اس کے تیر اور کمان کہیں اور رہ گئے کیونکہ اس درخت کے تنے کے گرد سانپ لیٹا ہوا پھنکار رہا تھا۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق میں دوستی کی اہمیت اس طرح سے واضح کی گئی کہ ہر کردار نے، جو کہ ایک تصوراتی کردار تھا، گدھ کا تھا یا سانپ کا تھا، اس نے اپنے حصے کا کام، اپنے دوستوں کی مدد ان کے وقت پڑنے پر ضرور کی ہے، جس سے ہمیں چند نکات سامنے آتے ہیں کہ پہلی بات، اکیلا جاندار دنیا میں کسی کام کا نہیں۔ اس لوک داستان کے ذریعے یہی سبق دیا گیا کہ دوستی کی اہمیت کس وجہ سے ہے کہ اکیلا جاندار دنیا میں کسی کام کا نہیں۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر اپنی مدد آپ نہ کی جائے تو دوسرا بھی مدد نہیں کرتا، کہ اگر کبوتر اور کبوتری اپنے لیے سب سے پہلے خود پانی پروں میں بھر کے کوشش نہ کرتے تو شاید کوئی ان کی مدد نہ کرتا۔ اس تصوراتی کہانی سے یہ سبق مصنف نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ شکاری تو بھاگ گیا اور کبوتر اور کبوتری امن اور چین کی زندگی گزارنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس لوک داستان کے ذریعے مصنف نے جو بات ہم تک بنیادی نکات پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ ہمیں بہتر انداز میں سمجھ آ گئے ہوں گے کہ دوستی کی اہمیت، انسان معاشرتی حیوان ہے، بلکہ کوئی بھی جاندار تنہا نہیں رہ سکتا اور مصیبت پڑنے پر انسان کو سب سے پہلے اپنی مدد خود کرنی چاہیے۔ آج کا لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔